हाय फ्रेंड्स मु रंजित मु आपको स्वागत करुच्ची मोर आ गोटे भिडियो रे मु भलरे अच्छी आशा करुच्ची आपण माने भलरे थिबे तो सब बेले भलरे थांतु एवं आपण माने प्रिपरेशन जारी रखंतु जहा द्वारा आपण माने सक्सेस दिन दिन निहाती पाइबे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपण मानक तो काली मयूरभंज होमगार्ड आपनकर टेस्ट टेस्ट हबो आसंता काली तो जो भाई भणी माने हमर टेस्ट टेस्ट देबे तो तांकर जो टेस्ट टेस्ट हबो तो सेति पे फुल मार्क केते अछि तापरे टेस्ट जो टेस्ट हम से निजस्व सामग्री सब नेबाक पड़ो ना से टेस्ट जिनस सब देवे तो सेटा भी आपको कहबी एवं आसना काली जो टेस्ट हम तो से मैंने कौन कौन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन नहीं कि जीवे डिटेली मुझे कहबी तो से वीडियो को लास्ट टाइम देखंतु। हमर बहुत सारा भाई भौणी माने माने कमेंट मध्य पचार माइंड गोटे डाउट अच्छी कि मोर ट्रेड पिलांकर कौन फिजिकल हम तो देखो मुझे आपको कहना चाहे केवल जीडी पिला माने जनरल ड्यूटी पिला मानकर ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हम आउ छाड़देले जीडी पिला छाड़देले ट्रेड पिला जिते जो ट्रेड हूँ ना कहीं जमीक कंप्यूटर ड्राइवर तापर इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड हो ना कहीं ट्रेड पिला मानकर कौन फिजिकल हम नहीं केवल जीडी पिला मानकर ही आपनकर फिजिकल हम तो आप मैंने भावतुनि कि आपनकर फिजिकल हम बोली आपनकर केवल टेस्ट टेस्ट हम तांकर फिजिकल हम तो चलते डेरी नक स्टार्ट करबा आपनकर कौन कौन नहीं कि जीवे कौन आपनकर देखंतु काली जो टेस्ट टेस्ट हम आपनकर तो सबू ट्रेड हेनी आपनकर 6टा ट्रेड टेस्ट टेस्ट हम कौन कौन ना आपनकर कुक ट्रेड हम कारपेंटर ट्रेड हम बार्बर ट्रेडर हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेडर हम टेलर ट्रेडर हम तापर लॉन्ड्री ट्रेडर हम आपनकर जो टेस्ट टेस्ट हम सांग मैंने तो टेस्ट टेस्ट केमती हम ना आप मैंने जो ट्रेड नहीं थे आपनकर से ट्रेडर आप मैंने प्रैक्टिकल जहाँ करेंगे सेठी एवं आपको किसी क्वेश्चन भी सांग मैंने पचारे तो आप मन करूँ आपनकर ट्रेड होची कुक तो आपनकर यदि कुक ट्रेड तो कुकिंग रिलेटेड आपको किसी क्वेश्चन पचारे तापर क्वेश्चन पचारि सारा प्रैक्टिकली आप मैंने कुकिंग करेंगे रोसई करेंगे तो आप ट्रेड हिसाब से सेमती जार कारपेंटर ट्रेड थो तार रिलेटेड किसी क्वेश्चन पचारे तापर से आप प्रैक्टिकली करेंगे जहाँ करवा कथा तो ये भाव में आप भाइबा हम सॉरी ये भाव में आप ट्रेडर स्किल टेस्ट हम तो एबे देखिबा आपनकर जो ट्रेडर स्किल टेस्ट हम तो आपनकर रिपोर्टिंग टाइम टा केते ना आपनकर रिपोर्टिंग टाइम टा 6टा एम तो आपन माने 6टा आगरो जाई सेठी पहुंची जिवे जते शीघ्र आप माने पहुंची पारबे आपन पई भलो तो एबे देखिबा आपनकर कोन कोन आप माने नै कि जिवे आसंदा काली जो टेस्ट हम सेति पई तो एक रे अछि देखंतु योग्य प्रार्थी माने आवेदन पत्र सहित संलग्न करितबा शिक्षागत योग्यता और वैषयिक दक्षतार मूल प्रमाणपत्र सांगरे आनिबे तो देखंतु एठी तो आपनकर जेतले एग्जाम सरिला मयूरभंज होमगार्ड रिटन एग्जाम आपनकर एडमिट कार्ड तो नहीं जाइछंती आपनकर एडमिट कार्ड नथिबो प्रायत एठी किंतु लिखा हिची आवेदन पत्र सहित संलग्न करितबा शिक्षागत योग्यता माने एडमिट कार्ड सब नेबा पई कहैछि आपनकर यदि नाही तो आप माने वरिड हंतनी सांग माने नथिले भी आप माने एई सब डॉक्यूमेंट नेकी जानतु एठी आपनको रिजेक्ट करिवे नाही किछि प्रॉब्लम होबो नाही जदि आप माने आपनकर पीएस पुलिस स्टेशन जाई कि जदि एडमिट कार्ड सेटा पाइ जछंती तो नेकी जिवे जदि भी नाही तो किछि असुविधा नहीं प्रॉब्लम नहीं आप माने सेटा छाडी कि ए सब डॉक्यूमेंट आप माने नेकी जिवे तो आप माने सिलेक्शन होइछंती बोली आपनको तो तांग पाखरे रोल नंबर थिबो ना तो सेठु ही आप सने जानिबे तो नथिले किछि प्रॉब्लम नहीं एडमिट कार्ड नथिले आप माने सब डॉक्यूमेंट नहीं जिवे कोन कोन देखंतु संलग्न करथिबा शिक्षागत योग्यता माने आपनकर एजुकेशनल सर्टिफिकेट जते भी अछि आप माने सब एजुकेशनल सर्टिफिकेट को नहीं कि जिवे आपनकर जहाँ भी अछि सब नहीं जाइथिबे तापरे वैषयिक दक्षतार मूल प्रमाणपत्र सांगरे आनिबे आपनकर जो ट्रेड थिबो तो तार मूल प्रमाणपत्र सांगरे आनिबे कहैछि तो जदि आपनकर जो ट्रेड भी थिबो तो सेई ट्रेड रो किछि जदि आपनकर सर्टिफिकेट सब किछि थिबो ताले आप माने नै कि जिवे जदि आपन पाखरे नाही ताले आप माने नै कि जिवे नै एम्ति जिवे किछि प्रॉब्लम नाही थिले नै कि जिवे नथिले नै कि जिवे नाही तो जानले कोन कोन नै कि जिवे तापर सेकंड रे कोन नै कि जिवे देखंतु सेकंड रे कोन अछि योग्य प्रार्थी माने आधार कार्ड किंबा फोटो संलग्न थिबा
କୌଣସି ସରକାରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମିତିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଥାଏ, ସେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଫଟୋ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଫଟୋ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଜାଣିଲେ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍କିତ ସାଧନ ଉପକରଣ ସହ ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ କାଲି, ସେ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଦରକାର ହେବ, ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନେଇକି ଯିବେ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 6ଟା ଟ୍ରେଡ୍ର କାଲି ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଏଇ 6ଟା ଟ୍ରେଡ୍ର ତ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲି କହିବି। ଏଟା ଲାଷ୍ଟରେ, ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ସେଟା କହିବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟରେ କହିଦେବି କ'ଣ କ'ଣ ସାମାନ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚୟନ କରିଥିବା ଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଓ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ଟ୍ରେଡ୍ ସ୍କିଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଚୟନ କରିଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏଇଠି ସେଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ନିଜେ ନେବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା ନେଇକି ଯିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ନୋଟିସ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ନୋଟିସ୍ଟି। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ନୋଟିସ୍ଟି ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲା। ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ତ ସେଇ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ନା। ତ ସେଠି ଯାହା ସବୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ତ ସେସବୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସେଠି ଯେଉଁ କୁକିଂ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଯାହା ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ତ ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନା। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ସେସବୁ ହିଁ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ସେସବୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବି ସେସବୁ ଦରକାର। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟର, ତାପରେ ପ୍ଲାସ୍ ଅର୍ ପ୍ଲିୟର, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ପେନର, ତାପରେ ସ୍ଲେ, ରେଞ୍ଚ, etc. ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି। ତାପରେ ୱାସରମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ ଲଣ୍ଡ୍ରି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ୱାସରମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ୱାସିଂ ପାଉଡ଼ର ନେଇକି ଯିବେ, ଆଇରନ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ୱାସିଂ ସୋପ୍, etc. ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ଯାହାର ୱାସରମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବାର୍ବର ଟ୍ରେଡ୍ ଯାହାର ଅଛି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ ନା, ସିଜର ନେଇକି ଯିବେ, ରେଜର, କ୍ଲିପର୍ସ, ଟୱେଲ୍ସ, ତାପରେ କମ୍ବ, ହେୟାର ଡ୍ରାୟର, ତାପରେ ସେଭିଂ କ୍ରିମ୍, ହେୟାର, ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଲର, ତାପରେ ଥ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ସିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଇଟମ୍ ଫର୍ ଓମେନ୍, etc. ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାର୍ବର ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି। ତାପରେ କାର୍ପେଣ୍ଟର ଟ୍ରେଡ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ ନା, ବ୍ଲକ୍, ପ୍ଲେନର, ତାପରେ ସୋ ନେଇକି ଯିବେ, ଡ୍ରିଲ୍ ମେସିନ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ହେମର ନେଇକି ଯିବେ, ଟେପ୍, ତାପରେ ଚିସେଲ, etc. ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଟେଲର ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ମାର୍କିଂ ଚକ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ଟେପ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ନିଡଲ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ସ୍କେଲ୍, ଥ୍ରେଡ୍, ସିଜର ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁକିଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ ନା, କୁକିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ତ ସେସବୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି କରେଇ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଟଣୀ କ'ଣ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ, ତ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବେ, ସେଇ ଆଇଟମ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଯେମିତି ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ୍, ଆଳୁ ପରାଠା, ମଟର ପନିର, ନନଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ, ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ। ଆପଣ ବି ଯଦି ଏସବୁ କିଛି ବନେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଇଟମ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ କି କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି।